Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the last subtopic of chapter 1, which is the physical and chemical changes. Therefore, let's have a look at the learning outcome now. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to describe the physical and chemical changes of matter. Okay, so let's first have a look at what is physical change and what is chemical change. So physical change is a change in physical state but not in its composition. Okay, so what does it mean by this? So physical state yang Miss letak star tu bermaksud lebih kepada perubahan in terms of the states of matter. Kan kita ada belajar 3 jenis states of matter kan, we have solid, liquid and gas. So kalau berlaku perubahan daripada solid ke liquid whatsoever, itu considered as the change in physical state. And also in terms of shape ataupun size, so itu pun considered sebagai change in physical state juga. So what about composition? Okay, so now kita try tengok dia punya examples lah untuk fahamkan what does it mean by not changing in the composition. So for examples, ada 2 dekat sini Miss bagi. So macam ice cube left to melt. Okay, so ice cube left to melt meaning it change in terms of the states of matter kan. Ice cube adalah solid and then bila kita biar dia melt, dia jadi liquid. Maksud itu berubah in terms of physical state dia. And then macam mana kita nak buktikan not in composition tu pula? So ice cube adalah H2O molecule kan, H2O. And then bila dia melt pun dia masih lagi H2O. So bermaksud there's no change in its chemical composition ataupun tak berubah dia punya chemical formula. Okay, jadi itu merujuk kepada physical change lah. Dia cuma berubah dia punya states of matter sahaja. Bermaksud if initially adalah A and then berlaku something dekat A, dia masih lagi kekal A. Bermaksud dia cuma berubah physical state sahaja. Okay, ataupun kalau dia adalah initially dia adalah XY and then something happened to the XY, at the end it is still XY, therefore that means it only undergoes physical change. Okay, so another example here is cutting watermelon. So macam cutting watermelon ni, watermelon kan bulat besar kan. Lepas tu bila kamu potong dia tu, shape dia dah tak bulat dah. Shape dia mungkin kamu potong dah jadi bentuk triangle. Okay, so bermaksud ada perubahan shape dekat situ. Bukan setakat shape saja sebenarnya, even the size pun berubah kan. It becomes smaller. This is considered as a physical change. Okay, plus initially it is watermelon, lepas kamu potong pun dia masih lagi watermelon. Okay, so it doesn't change in terms of the chemical composition. Okay, so what about chemical change pula? So chemical change is when a new formation of substance through a chemical reaction. Okay, so yang ni pula kamu form something new. Okay, maksud ada chemical reaction yang berlaku, ada reaction yang berlaku kat situ and then you form something new. For example, initially XY and then when it undergoes a chemical reaction and then dia sekarang jadi YZ. Okay, maksud ada a new substance yang terhasil. So kalau macam tu, it is considered sebagai chemical change. Okay, chemical change ni agak senang lah, banyak benda sebenarnya yang berlaku keliling kita yang considered sebagai chemical change. Okay, so for example, frying a chicken leg. Frying a chicken leg ni ada banyak sebenarnya sign yang kita boleh tengok. For example, perubahan warna ayam tu kan, daripada ayam mentah tu warna dia pinkish macam tu, dan bila dia masak dia jadi putih. Okay, so that is considered a chemical change. So basically benda-benda masak ni, baking ke cooking whatsoever, itu semua adalah chemical change sebenarnya. Itu contoh chemical change. Okay, including burning something, itu adalah chemical change. And even souring milk ni pun adalah considered sebagai chemical change because ada berlaku perubahan dekat protein susu tu menyebabkan dia jadi masam. Okay, so itu adalah considered sebagai chemical change juga. Okay, later kita akan tengok in further detail lah apa sign yang kita boleh tengok untuk tahu oh ini adalah chemical change. Okay, so now physical change first. Kita pergi kepada physical change. So I think this particular process here you have learned it during high school. Okay,
So yang ni sebenarnya Miss takkan ulas panjang sangat lah. Okay, so kita just tengok go through sekejap je. So from gas to liquid is considered sebagai condensation process. Liquid to solid, freezing. Solid pergi balik liquid, that is melting. Liquid pergi ke gas, that is boiling. If solid terus pergi ke gas without lalu the liquid phase is what we call as the sublimation. Okay, and then gas pergi solid pun sebenarnya it is still sublimation, tapi kita nak bezakan, so we call it as deposition. So if you want to call this as sublimation pun boleh jugalah sebenarnya. Okay, tapi kalau nak bezakan it is deposition. Okay, but just a reminder class, okay, keep in your mind that when it is involved physical change, there will be no new substance form. Okay, dia berbeza dengan chemical change tadi kan. Chemical change tadi kita produce something new. Tapi kalau physical change ni tak, dia tak berubah jadi something baru pun. Okay, it only change dalam dia punya physical state sahaja, dari segi sama ada dia punya states of matter, shape ataupun size. Okay, so dekat sini kalau yang kamu tengok yang Miss letak background dia hijau ni, itu adalah lebih kepada your extra knowledge lah yang kamu boleh ambil tahu. Okay, so dekat sini Miss explain lebih kepada macam apa berlaku, macam mana perubahan proses tu berlaku sebenarnya, proses freezing, melting and whatsoever tu. Okay, so macam sini freezing, which is also known as solidification, it is a process where liquid changes into solid lah. So semua proses ni berlaku, it actually depends on kita punya temperature. Okay, sama ada temperature increases ataupun temperature decreases, and then kita boleh kaitkan dengan kinetic energy particles tu sendiri. Okay, sebelum kita pergi masuk situ, Miss just bagi contoh kat kamu lah. Kalau kamu berada kat tempat sejuk, adakah kamu akan jadi makin aktif ataupun kamu akan jadi makin kaku duduk diam? Okay, so kalau kamu berada kat tempat sejuk kan, temperature dia decrease kan, so kamu akan tend to be more kamu akan jadi duduk diam lah. Okay, kamu akan jadi tak banyak bergerak. Okay, bermaksud kinetic energy kat situ sebenarnya dah makin berkurang. Kinetic energy kan lebih kepada pergerakan kan. Okay, bermaksud dah jadi berkurang. Tapi bila kat tempat panas, kamu imagine kamu bergerak, panas lah. Kamu sendiri tangan kamu pun dengan cepatnya bergerak. Bermaksud ada kinetic energy kat situ. Okay, kamu sendiri pun jadi makin aktif juga. Okay, so same goes to the small particles yang ada dalam kita punya substance. Okay, bila temperature increase, in this case freezing kan, freezing bermaksud temperature decrease, so kinetic energy of molecule tu pun dia akan decrease juga. Okay, liquid tu mungkin particles tu masih boleh bergerak lagi, tapi bila temperature dah makin berkurang, so somehow particles tu pun akan jadi makin slow down. Bila dia makin slow down, lama-lama dia fix dekat satu position, so dia akan jadi solid. Okay, so lebih kepada explanation pasal temperature, kinetic energy lah dekat sini untuk describe the process of the freezing and other processes as well. So yang ni nanti kamu boleh baca sendirilah. Okay, sebab Miss percaya kamu boleh bezakan proses ni semua, melting tu daripada apa jadi apa. Okay, benda tu semua sepatutnya ada dalam kepala kamu lah, so you can have a read at this. Okay, you can have a look at it in the notes later on. Okay, cuma kat sini Mrs. nak cakap sikit pasal boiling ni, boiling, evaporation, vaporization. Okay, so ada 3 perkataan kat sini. Ketiga-tiga perkataan ni, boiling, evaporation and also vaporization, semua ni merujuk kepada proses where the liquid changes into gas. Okay, so kedua-dua boiling and evaporation ni di bawah vaporization lah sebenarnya. Vaporization, liquid jadi gas. Okay, tapi ada beza antara boiling dan evaporation. Okay, so beza dia adalah lebih kepada pasal temperature. Macam boiling, it needs to be at a certain temperature. Meanwhile, evaporation pula, it can be at any temperature. Okay, even dekat room temperature ni pun, liquid boleh jadi gas juga. For example, kalau kamu sidai baju tu kan, sidai baju adalah contoh evaporation. Tapi kalau kamu boils water tu, water is considered boiling kalau dia dah reach 100 degree Celsius sebenarnya. Okay, so itu adalah beza boiling dengan evaporation lah. But then kamu boleh guna je dua-dua perkataan ni, termasuklah vaporization juga. So ada 3 perkataan yang kamu boleh guna untuk merujuk kepada liquid changes into gas. Okay, and then next kita ada juga sublimation kat sini.
where sublimation is solid changes to gas without undergoes the liquid phase. Okay, so kamu pun boleh tengok juga description of the deposition. It's just that dekat sublimation ni Miss ada bagi beberapa example lah. Okay, supposedly for each process kamu kena tahu apa example yang kamu nak bagi dekat situ. At least kamu kena tahu apa example yang kamu boleh bagi. Okay, cuma untuk sublimation ni Miss bagi a few examples. For example, kita ada dry ice. Dry ice, I think kalau kamu perasan dekat concert ke apa, ada asap kat atas lantai tu kan. So that is actually dry ice lah. Carbon dioxide yang dalam bentuk gas punya. Okay, and then kita ada naphthalene ni yang ubat gegat tu kan. Kamu mana dah tengok dia cair, dia tiba-tiba dia makin kecil je. So itu adalah sublimation. And then kalau kamu tengok iodine ni warna dia lain sikit kan. So actually Miss dah letak link YouTube kat situ, so you can click on the link, buka nota nanti, you can click on the link and then you can have a look at that. So video tu sangat menarik lah. Miss suka tengok video tu. Kamu akan nampak nanti iodine tu daripada solid, dia supply heat, lepas tu dia terus jadi gas. Kamu boleh nampak dia jadi gas. Nanti lepas tu dia akan sejukkan gas tu, immediately kamu boleh nampak dia jadi solid balik. Okay, so nanti boleh tengok video tu nanti. Okay, sangat menarik sebenarnya, and warna dia pun cantik. Okay, so chemical change pula. So tadi Miss cakap ada beberapa sign yang kita boleh tengok in order for us to know whether that is actually a physical change or chemical change lah. So in order to know whether that phenomenon is actually chemical change, okay, so ada beberapa sign yang kita boleh tengok. The first one adalah bila bubbles are formed. So when bubbles are formed, so it indicates that gas is being produced ataupun gas is being released. Okay, so kita boleh assume macam tu. Okay, ataupun kalau ada perubahan bau ataupun ada bunyi, even ada light, okay, when these are being produced, bermaksud ada chemical change berlaku dekat situ. Okay, and then warna berubah. Okay, warna berubah pun menunjukkan juga ada berlakunya chemical change. Macam Miss cakap tadi, ayam tu kan warna dia berubah. Okay, and then formation of precipitate, ada mendakan yang berlaku, bermaksud there's new substance being formed kan. So bila ada new substances, bermaksud itu adalah chemical change. Okay, and also change in energy, tapi depends lah, yang ni depends juga. Okay, so nanti kena tengok lah, ada beberapa sign ni untuk kamu tahu berlakunya chemical change dekat situ. Okay, jadi okay, so this particular photo here, okay, so is this a physical change or chemical change? Okay, jadi what you can see here adalah candle kan, candle yang dibakar. Okay, jadi there are things yang macam agak vague, like kamu tak pasti benda ni sebenarnya physical change ke chemical change. So sebenarnya kelas, apa yang berlaku dekat gambar ni adalah kedua-dua physical change and chemical change happen. Okay, they happen at the same time actually. Okay, it's just that kita kena tengok konteks ayat yang diberi kepada kamu, konteks phenomenon tu sendiri yang diberi kepada kamu. So ada dua jenis phenomenon dekat sini sebenarnya. Okay, ada dua phenomenon dekat sini. The first one is the melting candle. Okay, and the second one is burning candle. Okay, so depends on ayat yang dia pakai, perkataan yang dia pakai, jawapan kamu berbeza kat sini. Okay, so kalau melting candle melts kan, melt tu cair, bermaksud berlakunya perubahan states of matter kat situ. Jadi untuk yang ni, that is considered sebagai physical change. Okay, so what about burning candle then? So kalau burning candle, before lagi burning candle, let's say you are asked to give a reason. Okay, so kenapa kamu cakap melting candle ni is considered sebagai physical change? So you need to give reason lah. So the reason is because the candle wax changes from solid to liquid. Kan dia cair. Kalau kamu tengok ni, yang tepi ni solid, apabila dia start dibakar, dia jadi liquidy dekat bawah ni. Okay, therefore itu considered sebagai physical change disebabkan dia guna perkataan melting candle ni. Okay, therefore the candle wax changes from solid to liquid. So you need to know macam mana nak bagi reasoning ataupun nak explain the process itself. Okay, meanwhile burning candle pula, burning candle is considered sebagai chemical change. Okay, sebab dia fokus on the burning part, yang api ni sebenarnya.
Okay, dia fokus on api tu sendiri, pembakaran tu sendiri. So you need to give reasoning kat sini. Okay, as you know, chemical change meaning ada chemical reaction yang berlaku. Ada formation of new substance dekat situ. Okay, so you can give your reason whereby new substances is formed. Oh, ayat Miss tak lengkap kat sini. So new substances, oh ada. So new substances such as carbon dioxide and soot are formed. Bagi tahu apa? Kamu jangan just cakap new substances are formed. Itu sangat macam dia tak spesifik. So be specific yang berkaitan dengan proses burning candle ni. Okay? So usually kalau kamu nak fikir apalah sebenarnya hasil, apa yang berlaku sebenarnya kan, apa benda yang what is the new substance happen lepas kita bakar something. Basically mesti ada carbon dioxide lah. Okay? So kalau any burning process semuanya akan produce carbon dioxide. So kamu boleh bagi tahulah apa new substances yang berlaku. Dia ada banyak lagi benda-benda lain yang dia hasilkan. Okay? For example water pun ada juga sebenarnya. Okay? Tapi kamu just cakap benda yang senang lah, carbon dioxide. Okay? And then soot yang dia punya yang warna hitam yang keluar daripada candle tu kan. So itu pun terhasil juga. Therefore you can say at least tu lah kamu bagi tahu apa new substances yang berlaku tu, yang terhasil. Okay, so give your reason macam ni. Okay, so now it's your turn to try. So try this 2.0. So classify whether the following phenomena as physical or chemical change. Okay, so ada 20 Miss bagi sini. Ni ada 10 and then there's another one, the next slide. There's another 10 dekat sini. Okay, so tolong classifykan whether they are physical ataupun chemical change. Okay, please remember that physical change only change in the physical state. Okay, you're not producing anything new. Meanwhile, kalau chemical change pula, new substances are being formed. Okay, as they undergoes a chemical reaction. Okay. So mungkin benda ni agak baru sikit, tapi lama-lama nanti you can actually like differentiate the two process way better later on. Okay, so that's all. Bye.